السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتلميذ آدم اللي طلب مني لي دوكيومون او بيان لي زيكزيرسيس د لا باج 14 آدم هاتا قلتيهم ليا اليوم لو 18 كنتمنى من الله ان الويفي يخدم مزيان باش يتلاحوا قبل من المهم في الليل. بالنسبة للناس ديال الإيتانسيل فيزيك السابع دولي. الوغ التمرين الاول هذا ماشي تمرين انهم غير سي اون اكتيفيتي les domaines d'utilisation de l'eau et la rationalisation de son utilisation. Alors غادي نقرا mise en situation, la technique de goutte à goutte est de plus en plus utilisée pour l'irrigation au lieu de la méthode traditionnelle qui utilise les canalisations. يعني التقنيه ديال الكوتا غوت ولات مستعمله اكثر من القنوات اللي كانوا مستعملين. Alors pourquoi préférait-on cette technique d'irrigation à la méthode traditionnelle? À votre avis pourquoi? غنديروا هذا السؤال هنا. À votre avis pourquoi? هنا غنديروا pourquoi. La réponse c'est que la goutte à goutte conserve l'eau. يعني الا خدمنا بالكوت غوت يعني كنحافظوا على الماء بزاف. Quelques domaines d'utilisation d'eau. C'est le document 1. L'eau est présente partout dans notre vie quotidienne. On utilise pour boire, pour préparer. وكنتأسف على ان التريبيي كتحرك لا كويزين pour se laver, pour l'évacuation des toilettes, pour arroser le jardin, pour nettoyer la maison, etc. Elle sert aussi pour la plupart des activités humaines qui nous entourent, pour l'agriculture, la production d'industrie et les transports, le nettoyage des villes, etc. L'eau douce que nous pouvons consommer est rare. Elle forme moins de 1% de volume des réserves d'eau de la planète Terre. يعني document 1 علاش هضر على l'utilisation ديال l'eau يعني لي دومين فاش كنستعملوا l'eau. document 2 هذا عبارة على une facture d'eau potable. هاد لا فاكتور هادي فيها لو ابار الكتريسيتي فيها لو. هاد واحد لا فامي استهلكات 19 متر كوب ديال لو وها هي الفاتوره فيها الماء والكهرباء. الوغ la piste travail. Émettre une hypothèse. Émet une hypothèse sur le choix de la technique goutte à goutte. انا l'hypothèse اللي غنديرو هي que الgoutte à goutte كنتمنى انه يبان لكم الغوت ا غوت conserve l'eau. C'est la question 1. قلت la page 14. Extrait des informations. Cite les différents domaines d'utilisation de l'eau. يعني منين غادي نسيتيو هذا من le document 1. Les domaines d'utilisation d'eau c'est 2. Les domaines d'utilisation d'eau sont on va citer les domaines. Les domaines كاينين هنا في document 1. Je vais les lire. قلنا pour boire, pour préparer, كاينين في document 1 pour préparer la cuisine, se laver, l'évacuation des toilettes,
évacuation de toilette. كنتمنى انك تشوف هذا بالنسبه للتلميذ ادم راه طالبني ب 14 وقلت ليه اوكي. arroser des jardins, arroser les jardins. راني كنعاود ونعاود باش حتى اللي ما بانتليش الصوره اولا اللي ما بانش ليه في الدفتر هادشي اللي كتبت اللي ما بانش ليه. arroser les jardins راه كاين في الدوكيومون 1. et aussi l'agriculture, la production industrielle, les transports et le nettoyage des villes. Le nettoyage des villes. هذا البعض من أهم الأشياء اللي كنستعملوا فيها الماء. La question 3. Question 3. Quel est le pourcentage des réserves d'eau de la Terre que nous pouvons consommer? C'est moins qu'1%. La question 3, جواب ديالها 3 هو moins qu'1%. moins qu'1%. يعني أقل من 1% ديال la consommation ديال l'eau douce. moins d'1% de l'eau douce. Le document ci-dessus, c'est le document 2. Le document 2 fait extrait d'une facture de consommation d'eau potable. Alors, 4 d'une famille, la famille هذه فيها 4 personnes. 4 personnes qui يستهلكوا 19 mètres cubes. Quel est le volume d'eau consommé par cette famille durant cette période de facturation? 4. Le volume d'eau consommée est 19 mètres cubes. 19 mètres cubes. وقلنا هاد لا بيريود هادي راه 1 mois. هاد لا بيريود هادي راه فيها 1 mois. فيها 19 mètres cubes. C'est le 23/4 2009. 23/4 2009. La consommation ديال الشهر ديال 23/4. Alors, la question 5, sachant que la consommation moyenne d'une personne au Maroc est d'environ 70 litres par jour. Cette famille a-t-elle exagéré dans la consommation d'eau? شنو غنديروا؟ عطاونا la consommation d'une personne. قالوا لنا شحال؟ قالوا لنا راه هي 70 litres. Alors, قلنا une personne في la question 5, une personne كيستهلك 70 litres par jour. وحنا عندنا 4 personnes. Donc 4 personnes غادي يستهلكوا لنا 70 litres fois 4 par jour. Par jour. أنا كنهضر على le jour. C'est-à-dire 4 fois 70 par jour. راني كنسطر عليها par jour. Donc c'est 0. 4 fois 7 c'est 28. يعني 280 litres في اليوم. وأنا بغيت شهر. شنو غنديرو؟ Donc 4 personnes consomment 280 litres fois 30
jour est égal à, on déroule les deux zéros, 0, 0, 3 fois 8 c'est 24, 3 fois 2 c'est 6, plus 2 c'est 8, c'est-à-dire 8400 litres. وغادي نحولوها للمتر كوب. هنا اللتر هو décimètre cube, décimètre cube, décimètre cube, décimètre cube, c'est-à-dire 8,4 mètre cube. هنا décimètre cube, décimètre cube, décimètre cube, هذا هو المتر كوب. لأن اللتر هو décimètre مربع. décimètre مربع هو اللتر. يعني عندنا 3 décimètre cube, décimètre cube, décimètre cube, وهنا المتر كوب 8,3. Alors à votre avis, bien sûr, cette famille exagère, cette famille exagère dans la consommation d'eau. يعني هاد الناس كيستهلكوا بزاف. علاش؟ حيت نورمالمون خصهم يستهلكوا 8,4 متر كوب، ولكن هما راه استهلكوا 19 متر كوب. c'est-à-dire ils ont beaucoup exagéré في الاستهلاك ديال في لا كونسوماسيون دو. كنتمنى انني وفيت بقات لك غير لا كونكلوزيون، يعني غدير غير لا كونكلوزيون. وهاد لا كونكلوزيون هذه هي rédige une conclusion dans laquelle tu montres les domaines d'utilisation d'eau. يعني هادشي اللي درنا هنا. les domaines d'utilisation d'eau كاينين في الدوكيومون 1 بلس غادي دير غير لا كونسوماسيون ديال هنا فين كنستهلكوا الماء اي دو بلس باش ما يكونش عندنا واحد الاستهلاك اللي هو كثير او لا اون اكزاجير دون نوتر كونسوماسيون. كنتمنى انني وفيت درت لك التحليل ديال دوكيومون 1 دوكيومون 2 ودرت 6 ريبونس. لا كونكلوزيون غادي نخليها لك انت دير لا كونكلوزيون، يعني انت اللي غادي دير الخاتمه. وشكرا لك على التعاليق ديالك والاهتمام ديالك بالقناه ديالي، وما تبخلوش عليا دائما باللي لايك وبسبسكرايب وبالتعاليق الايجابيه. وشكرا لكم.